subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्स डिजिटल जोन सिस्टम में आप सब लोगों का खुशामदीद। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके लाजमी कमेंट में बताएं कि मुझे और इसमें किस चीज़ की बेहतरी लानी चाहिए। नाज़रीन, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे सिविलाइजेशंस के बारे में। इंसान किस तरह से किन किन चीज़ों और किन किन दौरों से गुजर कर डेवलप हुआ और उसने तरक्की की। इनका तहजीब, इनका सिविलाइजेशन, जो कि 1432 हिजरी से 1532 हिजरी तक अमेरिका के पेरू, इक्वाडोर और चिली में मौजूद रही। कोलंबस के अमेरिका को दरियाफ्त करने के बाद दुनिया को मालूम हुआ कि दो बड़े बड़े आज़म और भी दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी तारीख के बारे में कोई भी नहीं जानता। इन बड़े आज़मों का नाम जनूबी और शुमाली अमेरिका रखा गया। इनका तहजीब जनूबी अमेरिका की सबसे बड़ी तहजीब थी। ये एक नहायत ही तरक्की याफ्ता तहजीब थी जो दुनिया की नज़रों से काफ़ी अरसा ओझल रही। ये लोग सूरज की परस्तिश करते थे। इनके बादशाह का नाम सेपाल इनका होता था। इस बादशाह ने पेरू को दारुल हुकूमत बनाया। बादशाह के मरने के बाद इसका जानशीन उसका बेटा होता था और उसकी दौलत इसके बाकी रिश्तेदारों में तकसीम कर दी जाती थी। ये लोग अपने बादशाह की मम्मी को महफूज कर लेते थे। उनके पास बेतहाशा दौलत थी जिससे उन्होंने अजीम तामीरात करवाई, जिसमें माचू पिचू पेरू का किला हमें आज भी पेरू में नज़र आता है। इनका तहजीब के बाकियात को दुनिया के अजूबों में शामिल कर दिया गया है। एज़टेक सिविलाइजेशन। एज़टेक तहजीब भी 1345 से 1521वीं ईस्वी में बरे-आज़म शुमाली अमेरिका के मुल्क मेक्सिको में रही। एज़टेक तहजीब भी लगभग उसी वक्त उभरना शुरू हुई थी जब इनका तहजीब वजूद में आई। 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक लोग मुख्तलिफ शहरों में रहते थे और आपस में बेतहाशा लड़ते रहते थे, लेकिन 1325 ईस्वी में इन शहरियों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया और एक नई रियासत की बुनियाद रखी। इसी रियासत का नाम उन्होंने एज़टेक रखा। एज़टेक तहजीब एक बहुत ही ख़तरनाक तहजीब यानी कि माया तहजीब के फ़ौरन बाद ही वजूद में आया था। कोलंबस के अमेरिका को दरियाफ्त करने के बाद अमेरिका में हिस्पानवी लोगों का दाखिला शुरू हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जोक दर जोक अमेरिका में दाखिल हो रहे थे। सन 1500 ईस्वी के अवाइल में एज़टेक वाकई अपनी ताकत के अरूज पर थी। इसी की वजह से इनका और हिस्पानवी फातिहीन और मकामी इत्तेहादियों के दरमियान एक बहुत ही बड़ी जंग हुई, जिसकी क़यादत उन्होंने सन 1521 में मशहूर बदनामे ज़माना हर्नान कोर्ट्स की क़यादत में की। इस जंग में शिकस्त बिलाखिर एज़टेक की हुई और एज़टेक के ज़वाल का सबब बनी। रोमन सिविलाइजेशन या रोमन एम्पायर, ये सन 550 कबल मसीह में वजूद में आई। असल इसका मकाम विलेज ऑफ लैटिन यानी कि लातीनी गांव है और ये रूमी ज़बान में माहिर थे। सबसे कदीम और ताकतवर तहजीब ये 6ठी सदी कबल मसीह कदीम रोम की बुनियाद के पीछे की कहानी है। अपनी ताकत के सहारे पर रोमी सल्तनत
نے زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے پر حکومت کی اور موجودہ بحیرہ روم کے تمام ممالک روم کے حصے میں تھے۔ دوستو، ابتدائی روم پر بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک کونسل متعارف کروائی جس کا نام سینٹ رکھا گیا۔ اسی وجہ سے آج روم کو رومن ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ روم نے انسانی تاریخ کے چند عظیم شہنشاہوں جیسا کہ جولیس سیزر، ٹراجن اور آگسٹس کے عروج و زوال کو بھی دیکھا۔ لہٰذا بڑی زمین کے حصے کی مملکت کسی ایک کے بس کا کام نہ رہا تو اس کو تقسیم کر کے مختلف حکمرانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ آخرکار رومی سلطنت کو یورپ کے شمال اور مشرق سے آنے والے لاکھوں وحشیوں نے زیر کر لیا اور اس طرح سے رومن امپائر کا اختتام ہوا۔ پرشین امپائر یعنی فارسی تہذیب، یہ 331 BC سے 550 BC تک رہی۔ یہ مغرب میں مصر سے شمال میں ترکی تک اور مشرق میں دریائے سندھ تک موجودہ مقام اس کا ایران رہا۔ ایک وقت تھا جب قدیم فارسی تہذیب دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ یہ صرف 200 سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہی اقتدار میں رہی، لیکن فارسیوں سے 20 لاکھ مربع میل محیط زمینوں کو فتح کروایا گیا۔ مصر کے جنوبی حصوں سے لے کر یونان کے کچھ حصوں اور مشرق سے ہندوستان کے کچھ حصوں تک یہ سلطنت فارس اپنی فوجی طاقت اور عقل مند حکمرانوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ انہوں نے صرف 200 سال کے وقفے میں اتنی وسیع سلطنت قائم کی کہ 500 قبل مسیح سے پہلے فارس کئی لیڈروں کے درمیان دو دھڑوں میں تقسیم تھا، لیکن پھر بادشاہ سائرس دوم، جو بعد میں سائرس عظیم کے نام سے مشہور ہوا، وہ اقتدار میں آیا اور قدیم بابل کو فتح کرنے سے پہلے پوری فارس سلطنت کو متحد کر لیا۔ در حقیقت اس کی فتح اتنی تیز تھی کہ 533 قبل مسیح کے آخر تک وہ مشرق میں بہت دور تک ہندوستان پر حملہ کر چکا تھا۔ سائرس کی موت کے بعد بھی اس کی اولاد نے بے رحمانہ توسیع جاری رکھی اور یہاں تک کہ بہادر سپارٹن کے ساتھ بھی جنگ لڑے۔ اپنے عروج پر قدیم فارس نے تمام وسطی ایشیا اور مصر پر حکومت کی، لیکن یہ اس وقت بدل گیا جب مقدون کے ایک سپاہی سکندر اعظم نے پوری فارسی سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا اور 330 قبل مسیح میں اس تہذیب کو ختم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو لائک کر لیجیے گا۔